Hello. It's 6:43. Kapila daw planjay mong tiil. Is the restaurant day 4. Di kan didog didog mabugnaw. Ay, ako nabugnaw diya. Make sure na ako nagwapa. Hoy, ano kaya? Wala dyan siya isang video guys kay slow mo lang na ko ni siya from the original video itself, and this is us on our way home from the now. Okay, bye. Sa pagdating ng ating pilak at ginto, tumatibay ang butin, ikaw pa rin. Nagagawin mo to, patuuhan po. Musakay Miana. Musakay Miana. Excited. Look. Upat ka, Alimara. Basta dilijud ko muna og. Way na ogay ha. Way. Ay, habal-habal di ay. Skylab. Pwede na ipasa sa. Ayun ako ng video eh. How's the experience? Very good. How about you? How about you? It's very... Abot na may Kalasagan. Grabe, it's murag motopong gito siya sa roller coaster ride. Bitaw, yes. Labaw pa pero Libre lang. Ay, nga dalan. Oh, kalami sa ginamos. Ay, kumusta ang dalan? Tama-tama yun. Kuante. Ayan, wow. Nabungog yung bana. Kuante. Grabe, amazing kayo! Oh, amazing! Fighting mo guys! Padulong misa ay Kalasagan na day. The view is beautiful! The trip is Goodbye triplets. to you. No matter how I try, you're such a part of me. Nakay-tambal sa buya. Hi guys. Meron doon, asa sila mga lakay? Wala ba yung nagkauban nila ato? Pero diri ara makang lusot ato. Oh, diri na lusot dari. Diyan mo na nga lakay. Tigilapos ko dito na kamote libre ang dami. La, wow. Snack dayon. Wala ka sa buya. Sini lang kay palugsong unya, di ko pabalong-lugsong. Snack dayon bay. Bawas ka buhay bay. Lupad pa pala. Welcome to our place. Though it's very very good. I hope you're not good. La. Tabang! Dira na takot og ha. Ya. Oh, biya ko dira kita man. Papa to. Uy, hala, smile siya. Bito, mas mahal ang iro oh. Smile man siya. Hi guys. Finally, here at Kalasagan. Kabalo mo akong adrenaline ba kay wala pa ko dyan ninaog do. No, we had traveled for around 40 minutes. If you are looking for like trailblazing adventure with this scenic panoramic view of Banay Banay and Lupon, come. Right here at
For taking me here. I'm not taking you here. They're taking you here. They have taken us here. First time mo dili dili. First time. So both Yes, of us. both of us are taking each other. Ours Ours. first. Both of our. Napay gamay nga dalan dito. Oh, nakay gamay. Naugo na mo. Hindot kay din hiya. Feeling na ko bugnaw kayo din hiya pag magabi. Dili man lang to siya gabi pero nganong bugnaw na. Bugnaw Nga na. ko na may sorry nor ang your Nakay ka now. Wow. Wow! Power! Years? 10? Grabe. How'd kayo mo drive ang among driver si Kuya? Kasi ganito. Mo ang gisakyan ka ganina, it's called Katig. Huy, first time na ako nakasakay atuan. Grabe. Hindot kayo. Mga... Bada siguro ni? Ay... Good job! Wala kalooy. Kasi kargaan na dong. Kalooy! Jud brada. Maglinya ta diri. Labog na. Lagot gini-gini. Lami kayo sa tao. Hindi na ko katong siya kung dito. Nice kid. Nilabay ang sila ka mga... Labog na wa dito diri do. Fresh air. Gitaran dili fresh. Hi guys, it's very ngit because it's very dagom. There's a lot of insects will bite your eyes. That's why I wear sunglasses even if there is no sun. Bye. Tungod sa iyahang kataas. Tanawa ang karsada. Uy.